रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी देखने वाले सोशल मीडिया पे ये बात नोट कर रहे होंगे कि जो इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। इस मामले को लेके सोशल मीडिया पे ये कोहराम बरपा है कि हुकूमत ने शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान को ना ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट कर दी है। अब तहरीक इंसाफ से जुड़े इमरान खान के चाहने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, पीटीआई के सोशल मीडिया के जंगजू, तमाम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आप तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करें। बल्कि कुछ ने तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का कह दिया है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप हमारा कल का गुज़िश्ता रोज़ का व्लॉग निकाल के देखें, उस प्रोग्राम में हमने जिन खदशात का इजहार किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। तहरीक इंसाफ का कंधा इस्तेमाल हुआ और तहरीक इंसाफ के कंधे को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 शिकार किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है, सलमान अकरम राजा, उज़्मा खान, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त जो इमरान खान का पैगाम है उसमें सोहेल अफरीदी को क्या टास्क दिया गया है। तो ढेर सारी डिटेल हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाजरीन, पहले बात कर लेते हैं कि तीसरा शिकार हुकूमत ने कौन सा किया है। पहले 2 शिकार तो शायद आपको समझ आते हों, लेकिन हम तीसरे शिकार की बात करेंगे। नाज़रीन, जब 18 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसे चैलेंज कर दिया जाता है 24 घंटों के अंदर ही हुकूमत की तरफ से। लेकिन उस मुतफरिक नज़रसानी की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इब्तदाई स्टेज पे हुकूमत कामयाब नहीं होती। एतराज़ ये लगता है कि आपकी पेपर बुक्स नामुकम्मल हैं, लिहाजा अपनी रिव्यू वापस ले जाएं, इसको मुकम्मल करें। आज हुकूमत ने खान साहब का पिम्स में ट्रीटमेंट कराने के बाद, मेडिकल चेकअप कराने के बाद रिव्यू पिटिशन भी दोबारा से दायर कर दी है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से जो दोबारा से नया रिव्यू फाइल किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि 18 अगस्त का फैसला, उसमें फ्लॉज हैं, उसमें एरर्स हैं, तो लिहाजा उसमें चूँकि जेल मैनुअल्स, जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है, तो पहले तो हमारी मुतफरिक दरख्वास्त आप एक्सेप्ट कर लें। रिव्यू फाइल करने की ना सिर्फ इजाज़त दी जाए, बल्कि 18 अगस्त का जो फ़ैसला है जिसमें कानून को नज़रअंदाज करके इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है, इस फैसले पर नज़रसानी भी की जाए। लेकिन नाज़रीन, अब ये फ़ाइल हो गई, लेकिन ये पिटीशन जब वापस हुई थी ना नाज़रीन, इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर तलातुम बरपा है या कोहराम बरपा है या तूफ़ान बदतमीज़ी जो भी चल रहा है, जो भी कर रहा है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, शायद आगे चल के एक दोस्त का नाम लेना पड़े। जब ये रिव्यू वापस हुआ था ना, तो तब भी एक वो साजिशी थ्योरी जो है वो घड़ी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये रिव्यू फाइल करने के बाद हुकूमत शर्मिंदा हो रही थी, हुकूमत की एम्बैरसमेंट हो रही थी। तो हुकूमत के पास 3 ऑप्शन थे। एक तो ये है कि पटिशन को अदालत में लगा के वहाँ से वापस ले लिया जाए, दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज करवा ली जाए, और तीसरा ऑप्शन ये था कि आप एतराज़ात लगवा लें, एतराज़ात के साथ उसको वापस करा लें। यानी तासर ये दिया गया कि हुकूमत की तरफ से रिव्यू फाइल करके गलती की गई थी और इस पे हुकूमत अपने इस इक़दाम के ऊपर शर्मिंदा थी, तो लिहाजा ख़ुद से हुकूमत ने एतराज़ात लगा के अपनी रिव्यू जो है वो वापस ले ली है। अब अगर हुकूमत ने ख़ुद वापस ली होती, हमारी ख़बर तो कल आपके साथ यही थी ना कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगे हैं। अब वो एतराज़ात रिमूव करने के बाद, पेपर बुक को मुकम्मल करने के बाद, हुकूमत ने दोबारा से रिव्यू फाइल कर दिया है। तो ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, जिनको मैं डॉलर खोर कहता हूँ, यूट्यूबर कहता हूँ, इमरान खान की मोहब्बत की आड़ में या उसके साथ अपनी दुश्मनी पूरी कर रहे होते हैं, इनको कोई गर्ज नहीं होती नाम इमरान खान साहब का, गिरदान इमरान खान के नाम की, बल्ले बल्ले इमरान खान के नाम की, लेकिन उनके इस इक़दाम से, इन हरकतों से खान साहब को और तहरीक इंसाफ को कितना फेस करना पड़ता है, भाड़ में जाए, उन्हें इस बात की परवाह नहीं। अब ये रिव्यू दोबारा दायर हो गया।
لیکن جہاں تک معاملہ ہے عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کا ہاسپٹل میں، تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کیسے سیاست کی گئی، حالانکہ سپریم کورٹ میں یقین دہانی کروائی گئی۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی ساتھی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ خان صاحب نے تو انکار کر دیا تھا جیل سے ہاسپٹل جانے سے۔ بڑی منت سماجت کر کے خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور پھر یہاں تک بھی کہا گیا کہ جب خان صاحب ہاسپٹل چلے گئے، خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے، تو خان صاحب نے ہاسپٹل رکنے سے، ایڈمیشن سے انکار کر دیا۔ اور یہ خان صاحب نے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ ڈیل کا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے۔ ناظرین، جہاں تک ڈیل کی بات ہے، خان صاحب سے ملاقاتیں ہو گئیں، نورین خانم صاحبہ کی ہو گئی، عظما خان صاحبہ کی بھی ہو گئی، چاہے پیمس میں خان صاحب کا ہاسپٹل ہو گیا، لیکن سپریم کورٹ میں جو کمٹمنٹ کرائی گئی، کیا وہ ڈیل نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، سیاسی آپ اس کو ڈیل نہ کہیں، لیکن ایک قانونی ڈیل تو آپ کر کے آئے نا۔ اور پھر اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ گل بخاری صاحبہ نے کہا، کیونکہ جہاں ایک دوست یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نے انکار کیا ہاسپٹل میں ایڈمیشن لینے سے، وہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے دھوکہ کیا ہے، سجی دکھا کے کھبی ماری ہے۔ تو گل بخاری صاحبہ نے پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت کوحرام برپا کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، بھئی اپنا پیج تو ایک کر لو، پیج تو ایک کر لو، کیا خان صاحب نے انکار کیا ہے؟ یا تو یہ نریٹو لے کے چلو، یا یہ نریٹو لے کے چلو کہ حکومت نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آپ ڈیل کا توثر بھی نہیں دینا چاہتے، آپ خان صاحب کا بھرم بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے انکار کر دیا ہاسپٹل میں رہنے سے۔ اور پہلے تو پھر یہ خبریں چل گئیں کہ الشفا میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم نے تو کل شام کو ولاگ میں بتا دیا تھا کہ حکومت کے منسٹر کے جو بیانات ہیں، حکومت کے جو تیور نظر آ رہے ہیں، جس میں طارق فضل چودھری صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، واضح طور پہ کہا کہ خان صاحب کو سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، اور اگر سرکاری ہاسپٹل میں خان صاحب کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو پھر خان صاحب کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ خان صاحب کو بیرون ملک بھی جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ تو پہلے تو یہ گردان کرتے رہے نا کہ شفا شفا شفا۔ اب سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ کیا تھی کہ وہاں پہ کوئی مجمع نہیں ہوگا، تحریک انصاف کے ورکر نہیں ہوں گے، خان صاحب کے چاہنے والے نہیں ہوں گے، مجمع کو پی ٹی آئی والے روکیں گے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ وہاں پہ لوگ پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے، ٹک ٹاکس بنا رہے تھے، ریلز بنا رہے تھے، گیٹس دکھا رہے تھے، عمارت دکھا رہے تھے، پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے تھے، اے آئی سے جنریٹ کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی، تو یہ اپنی قبر خود کھود رہے تھے، یا چلے قبر کا لفظ مناسب نہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار رہے تھے۔ اب جس دھڑے کے پاس یا جس پارٹی کے پاس اس طرح کے ہمدرد ہوں، ان کو پھر دشمنی کی کیا ضرورت ہے؟ تحریک انصاف کو چاہیے تھا نا، قیادت کو چاہیے تھا نا کہ ان لوگوں کو شٹ اپ کال دیتے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں ہماری کمٹمنٹ کے اگینسٹ جا کے آپ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں؟ ایک کال اگر تحریک انصاف کی قیادت دے دے، علیمہ خان کہہ دے کہ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ لے کے کوئی بات نہیں کی جائے گی، یہاں پہ نہ صرف خان صاحب کی صحت پہ بات کی جا رہی تھی بلکہ حکومت کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، حکومت کو چیلنج کیا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت جھک گئی ہے، حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے، اور خان ڈٹ کے کھڑا تھا، خان آج جیت گیا ہے، خان آ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ تو کیا ہوا؟ خان صاحب سے محبت پیار کے آڑ میں، اس گردان میں آپ نے بیڑا گرک کرا دیا سارے کے سارے پروگرام کا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے پورا میدان خالی دیتے پھر حکومت کو، کہ خان صاحب کو شفا لایا جاتا، وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوتے، جب خان صاحب وہاں پہ آ جاتے پھر چلے آپ نے یہی کچھ کرنا تھا پھر آپ بعد میں کر لیتے، لیکن پہلے اس کو آنے تو دیتے، جس گروم کی، جس شہزادے کی یا جس لیڈر کا آپ انتظار کر رہے تھے اس کو پہلے آنے دیتے، پھر وہاں پہ جشن بھی منا لیتے۔ لیکن آپ کا وقت سے پہلے منایا گیا جو جشن ہے وہ گلے پڑ گیا ہے۔ اب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی ہم نے کمپلائی کر دیا ہے، عمل درآمد کر دیا ہے، خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، میڈیکل بورڈ بنا، میڈیکل بورڈ میں امراض قلب کے ڈاکٹر بھی تھے، میڈیکل بورڈ میں امراض چشم کے ڈاکٹر بھی تھے، فزیشین بھی تھا، دیگر مستند ڈاکٹر بھی تھے، عمران خان صاحب کی بہن عظما خان بھی موجود تھی۔ خان صاحب کو 20 اور 21 کی اگست کی درمیانی رات جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہاسپٹل میں، اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے شفا کی بجائے خان صاحب کو پمس لے کے گئے ہیں، اور ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کو مستحکم ان کی طبیعت کو سٹیبل قرار دیا ہے، جس کے بعد ان کو دوبارہ اڈیالہ صبح 5 بجے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن حکومت نے پورا ایک پلاٹ بنا کے رکھ دیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ چونکہ کریٹ کر دیا گیا تھا، اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ مجبوری بن گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا والے، سوشل میڈیا والے، وہاں پہ تماشائی کارکنان
मीडिया वैन्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को शिफा नहीं ले जाया जा सकता था। तो एक हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार यहाँ पे कर लिए कि अगर खान साहब को पिम्स की बजाय हम लेके अपना शिफा की बजाय पिम्स लेके गए हैं तो वजह तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग बने हैं। एक ये हो गया। दूसरा तीर ये होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कंप्लाई विद कर दिया है। और फिर जो कहा जा रहा था, एक नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं, खान साहब बीमार हैं, खान साहब की आंख ज़ाया हो गई है। तो डॉक्टर्स ने जो खान साहब का चेकअप किया है, आँखों का, खान साहब के दिल का और पूरे खान साहब की बॉडी का जो चेकअप किया गया है, उसमें इमरान खान साहब को तंदुरुस्त, इमरान खान साहब को सुपर फिट, खान साहब को स्टेबल करार दिया गया उनकी सेहत को। तो खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो बयानिया बनाया जा रहा था, अब उस बयानिए का भी इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ ठीक है, शिफा में ले जाते तो कोई हर्ज नहीं था, मैं ये कहूँगा कि शिफा में भी हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हुकूमत कानून की कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि कानून की वायलेशन भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिम्स का जो इदारा है वो भी कोई छोटा इदारा नहीं है, हर मर्ज़ का वहाँ पे इलाज होता है। अब पीटीआई कह रही है कि ये कंटेम्प्ट कर दी गई है, हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। ये किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? चलें, वो नाम पीटीआई देगी भी, फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने कंटेम्प्ट कर दी, नकवी साहब ने कर दी, अता तारड़ साहब ने कर दी, आज़म तारड़ साहब ने कर दी, जिसका भी वो नाम देंगे वो तो पीटीआई की लिस्ट से वाज़ेह पता लग जाएगा जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये कंटेम्प्ट फाइल होगी। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि कंटेम्प्ट तहरीक इंसाफ ने कर दी है। तहरीक इंसाफ ने जो यकीन दहानी कराई थी, उस यकीन दहानी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा नहीं उतरी और ख़ान साहब के सेहत के मामले पे ना सिर्फ सियासत की गई, बल्कि अल-शफ़ा हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को अल-शफ़ा की बजाय पिम्स ले जाया गया। तो हुकूमत मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों पे डाल रही है। अब बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे हैं कि ये बदकिस्मती है, फ़ैसले में इबाहम नहीं था, नज़रसानी अगर करनी थी तो आप रिव्यू करा लेते, लेकिन ये ना करते, खान साहब को शिफा लेके जाते। अटक ज़ई साहब कहते हैं कि इन्होंने उज़्मा खान साहबा का जो है अलग कमरे में बंद कर दिया था। और गौर साहब ये कहते हैं कि हम तो जानते थे खान साहब ने सिर्फ एक दिन रहना है, खान साहब ने हॉस्पिटल में नहीं रहना और खान साहब जो है वो वापस चले जाएंगे। यानी बैरिस्टर गौर साहब सिर्फ एक दिन के लिए इमरान खान साहब की शिफा हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकली चाहते थे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि खान साहब की आँख बिल्कुल ठीक है, उनकी बीमारी के ऊपर सिर्फ बहाना बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया। अगर नाज़रीन नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हुई है, ख्वाजा साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि नैरेटिव बनाया गया, गैर ज़रूरी तौर पे इशू क्रिएट किया गया, तो ये बात भी मानने की है कि तहरीक इंसाफ के बारे में जैसे कहा जाता है कि बयानियाँ बनाने में मास्टर हैं ये लोग, सच्चे हैं या झूठे हैं, तो बयानियाँ तो फिर मानना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन उज़्मा खान साहबा ने क्या स्टेटमेंट दिया है, जो खान साहब के साथ वो रही हैं, जितनी देर भी रही हैं, उज़्मा खान साहबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मामलात जो हैं ये ख़राब हो सकते हैं, ये मामलात आगे चल के गले पड़ सकते हैं। उज़्मा खान साहबा एग्जैक्टली क्या कह रही हैं नाज़रीन सुनते जाएँ कि हमें फ़ोन आया अडयाला जेल पहुँच जाएँ, हम 8:30 बजे जेल पहुँच गए, 12:30 के बाद डॉक्टर को साथ ले गए, बाद में मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया, हमें बताया नहीं गया, फिर एक जगह रुके और बताया कि पिम्स हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। पिम्स के ओपीडी से होते हुए कहीं ऊपर फ्लोर पे ले गए और बिठा दिया। ऊपर ले गए तो वहाँ बानी पीटीआई बैठे थे। हमने इस दौरान पूछा कि डॉक्टर फैसल कहाँ है, कोई जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई की आँख का मुआयना किया गया, किसी को बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री का मालूम नहीं था। ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, इसके बाद आँख का इंजेक्शन लगाया गया। मैंने बानी पीटीआई को बार बार कहा कि अल-शफ़ा आपको लेके जाएंगे, हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे मगर हमें शिफा नहीं लेके गए। बानी पीटीआई ने बताया कि 10 माह से टीवी देखने को नहीं मिला। डॉक्टर के मुताबिक बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर का मसला एंजाइटी की वजह से हो रहा है। अब खान साहब की आँखों का अगर आर्जा है, आँख अगर ठीक नहीं है तो टीवी आप कैसे देखेंगे? आगे कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी को भी तनहा रखा हुआ है, फिर मुलाकातें कैसी होती हैं बुशरा बीबी साहबा की, इमरान खान साहब की। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं जब भी इनको कहता हूं तो ये मेरी बात नहीं सुनते। मैंने बानी पीटीआई को बार बार कहा कि अल-शफ़ा इंटरनेशनल लेकर जाएंगे। शफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल के नाम पर बानी पीटीआई खुश हो रहे थे। 2 दिन बानी पीटीआई को टीवी देखने दिया गया। तो खान साहब की आंखें अगर ख़राब थी तो खान साहब ने 2 दिन टीवी फिर कैसे देखा, ये भी बात है। अगला चंक सुने। बानी पीटीआई ने सोहेल अफरीदी के लिए पैगाम भेजा है कि अपनी मूवमेंट तेज़ करो। मैं सोहेल अफरीदी को बानी पीटीआई का पैगाम दूंगी। बानी पीटीआई और मुझे अलग अलग गाड़ियों में बिठाया गया,
میں جس راستے سے آئی ہوں اس راستے پہ کوئی رش نہیں تھا۔ چکلالہ کے پاس ہمیں فجر کی اذان سنائی دی۔ بانی پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف اور دیگر ڈاکٹروں نے معائنہ کیا۔ جب ہم صبح اڈیالہ پہنچے تو ڈاکٹر فیصل ایک اور گاڑی سے اتر رہے تھے۔ اچھا، یہ تو عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا۔ ڈاکٹر فیصل صاحب کیا کہتے ہیں ناظرین؟ ڈاکٹر فیصل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 7:15 یا 8:30 بجے اڈیالہ پہنچے۔ 12:30 کے بعد اہلکار آئے اور انہوں نے ایک گاڑی میں بٹھایا۔ آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ مجھے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں 2.5 یا 3 گھنٹے انتظار گاہ میں بٹھایا گیا۔ 4:30 کے قریب مجھے بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں پہنچ پائیں گے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ بھی چلے جائیں۔ اب ڈاکٹر فیصل صاحب کی باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو عظمیٰ خان صاحبہ نے بات کی ہے یہ بظاہر اس کمٹمنٹ کی وائلیشن کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ زمرے میں آ سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ زمرے میں آ چکا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین۔ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔